دوستان عزیز، ما در ماشین بازار شهر خوجند قرار داریم. از نرخ و نوع ماشین برای شما معلومات میدیم. ماشین نوبتی ما مرسدس بنز S180 سال برارش 98. دو الکتریک پاکت، коробка مکانیک، CD پلیر، کنسل پیچکاش کار میکنند. پرابیگش 293,000 کیلومتر. این سالن قفای ماشین در حالت خوب قرار دارد. این جای نشستی شافل لیفت بوده. لیفت داشت. موتور 1.8 سوزشواری بنزین. رفتارش که 80 ساعت میگردد دون شهربه. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 444 0880 92 444 0880. ماشین نوبتی مرسدس بنز سالش 96. автомат мотор بود. الکتریک پاکت، автомат، CD پلیر. پرابیگش 315,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین در حالت خوب. این سالن کفای ماشین در حالت خوب. موتور 2 سوزشواری گاز بنزین 10 دیگری 80-85 میگردد. که خدماتش 1 سال نمیباشد. نرخش 52,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 776 64 12 92 776 64 12. ماشین نوبتی ما مرسدس بنز سالش 94. حالت بالون 70%. چهار الکتریک پاکت، автомат، CD پلیر. پرابیگش 339,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن‌های پیش. یعنی حالت سالن‌های قفای ماشین در حالت خوب. الو. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین 10 تا گاز کردی 80-90 میگردد. که خدماتش هم همین میگه؟ که خدماتش 1 سال نشه. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 760 8080 92 760 8080. ماشین نوبتی ما مرسدس بنز S120
Солаш 2003. Ҳолати балон 60%. Oynaҳои дар сиёҳшиша. нархи мошини 70000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 710 2800 92 710 2800. Мошини албати Mercedes Benz солаи 94. Ҳолати балон 70%. Электропакет, коробка механик, CD-плеер, пробегаш 210 000 километр. Яъне ҳолати салони мошин. Яъне ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. Мотор 2, турбо дизель. Расходаша? 7 литр, 6 литр. 70 сахти мегардад. Нархи мошин 27000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 609 58 54 92 609 58 54. Мошин навбати мо Toyota RAV4 солаш 2010. Ҳолати балон 70%. Электропакет, CD-плеер, кондиционер пешка, коробка автомат, сиденье кожи, мультируль. Ма ҳолати мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Пробегаш 315 000 километр. Яъне ҳолати салони қафои мошин. Мотор 35, сӯзишвори бензин. Дата 90 мегардад. нархи мошини 140 000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 177 40 20 92 177 40 20. Мошин навбати мо Opel Astra hatchback солаш 97. ҳолати балон 60%. Электропакет, коробка механик, кондиционер пешкош кор мекунад, CD салон, пробегаш 174 000 километр. ин ҳолати салони мошин, ин ҳолати салони қафои мошин. Солаш ҳамдост. Навдар. Платон 35 садом. Шо, ҳама мошин стади тоси. Мотор 1.6 газ бензин. Расходаша? Расходаш 10 литр газки 95 км 100 км. Расходаш 10 195 мегардад. Нархи мошини 35 000 сом бо савдо мешавад.
Телефон барои маълумот 92 864 14 92 864 14.